Selamat datang ke Darah Muda. Di ambang Ramadan ini, kita menyambut Ramadan dalam keadaan yang sedikit berbeza kerana berbanding tahun lepas, kita sambut Ramadan dalam keadaan tiba-tiba ada COVID-19 dan tiba-tiba kita terpaksa duduk di rumah untuk membendung COVID-19. Tapi tahun ini, insya-Allah kita berhadapan dengan Ramadan dalam keadaan lebih bersedia dan dalam keadaan kita juga dalam proses untuk melaksanakan program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Tapi Darah Muda untuk edisi kali ini mengambil kesempatan untuk mendekati Ramadan di ambang ini untuk kita melihat satu kisah match made in heaven, pasangan yang sangat menarik kisah mereka kerana mereka ada kisah yang sangat dekat bersama dengan kami, kru Darah Muda, dan bersama dengan saya ketika ini untuk berkongsi kisah dan rasa selama mereka berpuasa, bukan sahaja di Malaysia tapi juga United Kingdom. Bersama dengan kami ketika ini Tuan Azruddin Mustafa dan bersama dengan beliau isterinya Svetlana Osipova yang ketika ini sudah 2 tahun kembali ke Malaysia sejak pulang daripada United Kingdom. Selamat datang ke Darah Muda. Mungkin saya nak mulakan dengan Rudy dulu. Ramadan akan tiba. Mungkin awal ini bagaimana persiapannya? Bagi kami persiapan dia lebih kepada persiapan mentaliti kerana macam pada hari biasa lah, perubahan dari segi lifestyle. Sebab kalau sebelum Ramadan kita tahu kita nak minum bila-bila masa saja, kopi ke, kalau kita ada mesyuarat, kita nak ada apa-apa kerja penting, kita tahu kita boleh minum kopi je sebelum tu. Tapi sebab Ramadan, kita kena tahu lebih awal, kita kena rancang lebih awal, kena boleh sentiasa kena cukupkan tidur dan sebagainya pada hari sebelumnya supaya kita tak ada rasa masalah pada hari keesokannya. Dan sebab tu jugalah kita sahur dan sebagainya sebagai persiapan. Dan persiapan kita adalah kebanyakan adalah nak sediakan mentaliti kita untuk perubahan lifestyle ni. Nak kena makan buka puasa dalam pukul 7.30 dekat atas, dan pagi nak kena bangun, nak kena sahur sebelum subuh dan sebagainya. Jadi tapi Rudy, sebab kita orang Malaysia daripada kecil ada budaya puasa itu. Maybe I want to ask Lana about how do you prepare for Ramadan and how do you know the unique experience if you want to compare between Ramadan in Malaysia and Ramadan in United Kingdom. No, we normally try to prepare mentally, so we think about how we're going to change our lifestyle, how we're going to celebrate it every day. So it just takes a lot of thinking. And in terms of the difference, of course, we had Ramadan during summertime, and it was quite long period of fasting. So it was a bit harder in terms of like physical endurance. But here, I think it's more festive because it's the whole country celebration. In the UK, it was a small community, so it's less sharing maybe. So itu perbezaan atau pengalaman dan persediaan Lana dan juga Rudy berhadapan dengan Ramadan. Tapi saya perlu kembali kepada soalan asas sebenarnya. Macam mana pertama kali jumpa? How do you first met? Because one from north side of the world, from Russia, and then we have Southeast Asian, a very handsome guy with us. Macam mana pertama kali jumpa itu? Dia tak setuju. Tak setuju. Sila Rudy. Itulah, kalau tanya saya dan tanya Lana, mungkin jawapan kami berbeza lah bila kami jumpa. Tapi sebab masa kami berjumpa, kami bukan dalam situasi yang positif. Sebab masa tu dia betul-betul benci kat saya lah. Masa baru jumpa, you didn't like me very much when we first met, right? Is it so? Is it so? Like a lot of talking about like physics, engineering, economics, The science guy. Science, saya try nak bagi macam-macam fakta, tapi dia dah tak nak jumpa dah. Kami jumpa masa ni, kami scholarship untuk belajar masters. Saya belajar masters, dia pun belajar masters dekat UK, dan scholarship kami daripada British Council. Saya dapat British ni, dia dapat pada Ford Foundation, dan British Council buat satu event untuk kami, dan kami bertemu kat situ lah. Kami bertemu, say hi dan sebagainya. Lepas tu saya try lah mengajar tetapi Rusia, bahasa Rusia. Lepas tu bila kami berjumpa, macam seminggu lepas tu ada terjumpa lagi sekali dan sebagainya, dan lama-lama kami pergi lunch sekali, berjalan sekali, pergi tengok park sekali. Dan masa tu saya dah start minat pada dia lah.
Lepas tu saya pun tanyalah dia, boleh tak belajar bahasa Rusia? Saya bukan nak belajar, saya pun bahasa Rusia, cuma nak How's Rudy's Russian? Is it Like, okay or getting worse after quite some time? Like, no, from one word, No, yes, from- you go 100 now. So it's getting 100, getting ada on, 100%. developing. Bila sebentar Ramadan juga ya, berhadapan dengan situasi COVID-19 ini, saya difahamkan Rudy dan Lana ada hobi berbasikal. So, sebelum ini boleh basikal tu tak kisahlah bila masanya ya. Tapi sekarang ni dengan COVID-nya, dengan nak puasanya, mungkin persiapan ya untuk memikirkan COVID, memikirkan aktiviti basikal sama tinggal terus ataupun ada kaedah lain supaya boleh beriadah waktu puasa ini. Ya, sebenarnya kalau nak ikut hobi lebih pada Lana lah. Dia memang hobi dia berbasikal. Saya ni nak kata minat berbasikal tu kurang sikit, tapi saya nak berbasikal sebagai satu usaha untuk exercise. Sebab saya dah ingat saya pergi ke kerja, sebab tu saya berbasikal untuk bekerja sejauh mana yang boleh. Saya daripada rumah ke pejabat, sambil tu tengah tu saya naik train. Jadi saya lebih kepada berbasikal kerana keperluan, bukannya kerana hobi. Lana dia berbasikal kerana minat. Jadi masa saya pun sebenarnya dah berbasikal sejak daripada United Kingdom dulu. Masa bulan puasa pun berbasikal untuk pergi kerja. Jadi bagi saya ia bukan perubahan lifestyle semasa Ramadan. Jadi tapi sebab COVID ni kami kena berbasikal sekali. Dulu saya berbasikal seorang, jadi kami berbasikal sekali. Jadi itulah sebelum Ramadan kami biasanya berbasikal lah dalam 20-25 km setiap pagi dalam pukul 7 sampai ke 9. Lepas tu kami pergi breakfast dan balik rumah. Lepas tu barulah mulakan kehidupan harian kan. Tapi masa Ramadan susahlah kalau kita nak buat macam tu pukul 7-9 dah pancit, sebab memang kami tak hari pukul 9 tu dah pancit sebab dah tak boleh bulan Ramadan. Kalau pancit pukul 9 tak boleh buat apa lah. Jadi mungkin kami dah rancang untuk mungkin kita buat berbasikal masa petang. Mula-mula kita niatnya nak berbasikal waktu malam, tapi sebab Ramadan ni sekali dengan COVID, mungkin kita tak boleh keluar pada waktu malam. Jadi mungkin kami akan berbasikal pada petang hari sajalah. Yeah, so let's say from Lana yourself, and Rudy said that bicycle is your hobby, and then we have COVID-19, and then we have MCO. Do you feel restricted? You feel why we need MCO? I need to ride my bicycle. Do you feel that? We live in a very interesting place, so there are a lot of routes that you can explore. So it's interesting, and it's like mini travel, because for example there is a Chinese garden, so you can go to China, or you go to Moroccan pavilion, so you can go to in Putrajaya, Africa. Yes, in Putrajaya. Yes, there are a lot of places, just like mini journeys every time we go. And then one of the journey when we talk about Ramadan is bazaar. Before COVID-19, we moved from one bazaar to another bazaar in search for the most incredible food in Malaysia. But I'm not sure how we're going to, kita akan laksanakan bazaar pada tahun ini. Tetapi saya juga difahamkan beza antara UK dan Malaysia dah soal bazarnya. Kalau di sana, masih ada ataupun tidak bazar di UK? Dekat Malaysia dia tak, kita bulan Ramadan kita adalah ia adalah satu sebahagian daripada agama kita, dan juga ia budaya masyarakat setempat kan. Di UK dia tak sangat macam tu, tapi ramai Muslim di sana. Jadi pasar Ramadan di sana taklah macam pasar Ramadan dekat Malaysia. Kita betul-betul enjoy kita punya pasar Ramadan. Dekat sana dia sekadar keperluan, adalah jual makanan, tapi pilihannya tak banyak lah. Pilihan dia tak macam kita ada makanan yang spesifik untuk bulan Ramadan saja, yang tak dapat bulan-bulan lain. Dan kat Malaysia dan Lana memang from all the specific menu for Ramadan, what is your favourite menu, Lana? From bazaar. Kuih raya. Kuih muih. Yes, kuih muih. So all kind of kuih. Yeah, because I think the only time you can really get like huge selection of hundreds of them. Is it the durian one of durian. Ramadan special fruit, or durian you eat for entire year? Because as far as I understand, you do not like durian at first when it first come in Malaysia, but now it's one of the most. No, it's my favorite. Yes. So how do you come to from not liking it to loving it?
The first when we came to Malaysia, like first day in Malaysia actually, Rudy said, "Oh, try this ice cream, and this is like the best ice cream. It's with king of fruit day flavor." I tried it. It's so horrible. It's like onion. So I said, "No, I'm not eating durian. It tastes awful." Sebab masa tu saya nak ajar dia, saya nak bagi dia try durian, saya nak bagi try dia rasa durian. Jadi saya dah fikir aiskrim dia suka. So kalau ada sikit rasa durian tu mungkin dia akan start suka durian lah. Tapi rupanya dia kata this is the worst ice cream. Rasa macam onion dekat aiskrim. So orang fail makan durian waktu pesta ketiga itu. And then when to talk about bazaar, during Ramadan, do you cook for iftar and for buka puasa, or you just go to bazaar? Try to cook, especially for iftar. So just homemade food. But like to try something special, we go to bazaar. So what kind of food do you cook? Because if I understand, you can even cook petai. Petai, yeah. Rick doesn't like, but Oh, I see. Oh, that doesn't like petai. Boleh lah. So what is your specialty if you cook for buka puasa and iftar? like everybody knows, like our Malaysian friends, they know my tom yum. So during Ramadan in London, so friends came to visit us, and I cooked tom yum, then nasi lemak, nasi goreng. So when people, your friends come, they eat tom yum, they eat nasi goreng, and the Russian beetroot soup. I see. And then you also serve durian, but no one touches durian. Dia tak serve durian untuk orang, dia durian untuk dia. Oh, I see. Tapi dia buat makanan Rusia lah, ada salad Rusia. So what's Rudy punya favourite menu yang dimasak oleh Lana ialah salad lah, dia punya salad dia. Yes, it's very special. Saya tak berapa minat makan sayur, tapi dia punya masakan sayur itu jawapan romantik tu. Jangan seorang orang single. Jadi apa pun, kita kembali selepas ini ke Darah Muda untuk mendengar lebih banyak lagi pengalaman pasangan yang bersama lagi Darah Muda berhadapan dengan Ramadan di ambang Ramadan 2021 ini. Tapi semuanya kembali selepas ini bersama kami di Darah Muda. Kembali bersama kami, Darah Muda, bicarakan tentang di ambang Ramadan 2021 atau bersamaan dengan 1442 Hijrah. Dan saya nak langsung ke perbincangan kita. Disebut tentang Ramadan ini juga ialah berkenaan dengan kita dulu, kalau sebelum tahun-tahun lepas, kita berhadapan dengan PKP dan juga COVID-19. So puasa di rumah, kerja di rumah, semayang pun di rumah. Jadi tak buat apa di rumah. Tapi kalau tahun ini Rudy punya persiapan berhadapan dengan Ramadan, tak rasa bosan ke duduk di rumah ataupun ada perancangan yang tersusun supaya Ramadan itu dalam letih-letihnya juga masih boleh meraihkan bulan ibadah ini? Soalan yang interesting lah, yang menarik, sebab kalau nak ikut tahun lepas masa kita Ramadan tu, kita masih, semula seluruh Malaysia, kita masih ada harapan yang 2 minggu saja lagi kita dah boleh kembali macam biasa. 2 minggu lagi kita boleh kembali macam biasa. 2 minggu lagi kita boleh raya di kampung apa semua. Kita ada harapan tu. Jadi kita tak rancang untuk duduk rumah selamanya. Bukan selamanya lah, sepanjang Ramadan. Tapi saya rasa tahun ni ramai orang merancang untuk raya di rumah masing-masing. Ramai orang, kami pun merancang untuk raya di rumah lah, sebab kami kalau sebab kita set satu target yang mana tiba-tiba kita boleh balik kampung, kita boleh meraihkan, tapi kita tak nak tiba-tiba kata tak boleh balik kampung, kita jadi sedih. Jadi kita rancang untuk kesedihan dia, kita rancang, jadi dia adalah satu perkara yang normal. Kalau ada berita lebih baik, kita raihkan. Jadi dari segi bosan di rumah, sebab dah hampir setahun dah kita duduk rumah, dia dah jadi macam biasa. Tapi bila kita dapat keluar, kita rasa seronok, kita rasa lega dan kita rasa seronok. Sebenarnya sekarang ni pun bila kita keluar, kita jalan-jalan tepi taman kita pun,
kita dah rasa happy sebenarnya. Kita dah appreciate. Dulu kita turun rumah, kebanyakan orang masuk kereta pergi kerja, balik rumah tak tengok pun taman perkebunan. Tapi tak boleh menghargai pun suasana keliling tu ya. Ya. Itu yang kami sendiri dapat rasa lah, yang kita lebih menghargai taman sekeliling kita, sekeliling tempat kita duduk tu. But for Lana, the experience will be a bit different because you are teaching online classes at home, and then you are going to fast in Ramadan also at home, and then you've been in home for some time. Do you not feel bored and being kept in home for quite some time? Just this work online is quite exciting, so I like it because I meet people from all over the world. And so it doesn't really feel that I'm like all the time at home, like mentally. And also we go, I hope to go cycling, just a bit, maybe not so much. So I think it's not going to be so hard, but yes. Is it different? Yes, I'm prepared to spend more time at home. Because we in Malaysia, we just learn to adapt ourselves with online courses, with online classes, with online meetings, only when COVID hit Malaysia. But for you have been teaching online courses for 10 years now. 10 years. And I was like telling people that actually it's even 10 years ago, that it's time, you have technology, you can save so much time like doing this online. It's easier, you save money, so convenient. Is there a different experience teaching before COVID-19 and then teaching after COVID-19 hit Malaysia? Busier. So you know that when COVID hit, so many people started new hobbies, learning things, and I got flooded with new students, in different projects, just because people stuck at home, and this is the opportunity to learn something. So when you get busy, meaning during this Ramadan, Rudy won't get the opportunity to eat your tom yum, nasi goreng, maybe because you're busy. not the best tom yum. Not the best tom yum. A bit of sebelum kita mula tadi, Rudy ada sebut perkara menarik. Persiapan Ramadan juga adalah persiapan spiritual, membaca dan sebagainya. Itu boleh dimanfaatkan antara orang kata hikmah. Bila COVID dan juga PKP ni ada masa lebih banyak untuk itu. Ya, saya dapatilah, saya tak tahu sebab ini betul tak, sebab dia adalah pendapat saya dari segi pengalaman saya. Sebab masa kita sebelum COVID, kita banyak masa, kita banyak keluar, jadi kita banyak spend masa atas jalan dan sebagainya. Tapi bila masa COVID ni orang tengok balik, kita banyak persoalan yang mana kita tak ada orang nak tanya, melainkan kawan-kawan terdekat kita, ataupun dengan membaca, ataupun dengan tengok video-video bermanfaat di YouTube dan sebagainya. Jadi kita ada banyak masa untuk berfikir, yang mana masa tu kita tak tahu pun wujudnya masa tu, masa sebelum COVID dulu. Jadi COVID ni walaupun dia menukar terus cara hidup kita, tapi dia ada manfaat dalam kesulitan tu. Kita banyak spend masa dengan keluarga, banyak mengenali keluarga. Ramai orang yang pergi kerja balik malam, dia tak berapa kenal pun keluarga dia sendiri. Dan itu antara hikmah dia lah, antara hikmah yang COVID ni menyebabkan kita stay duduk di rumah, tapi dengan harapan tak selamanya lah, macam tu. That's in search for meaning for during Ramadan, when you have more than ample time for reading, and then you started to learn more about Islam, religion. But then I got a question from our studio director. I want to ask you, Lana, do you still feel after 10 years in Islam, do you still feel that you are new, how do you say this, saudara baru, a new member of this community, or you already feel that this is our huge big family? I think yes, I've adapted, I've changed, and I think not new. I don't think it's new. I don't have this feeling, because before it was maybe a bit scared when I just joined. Now I feel comfortable and safe. This more peaceful experience rather than before. Then during this Ramadan, do you have any specific planning? Something that you want to do before that you cannot do, and then for this year specifically, you have the planning to feel during this Ramadan. No, as I said, we just started this
cycling experience during MCO, and I think I'll go more outside to, like, for example, in the morning, and to stay in the park, for example, and to contemplate and think. I didn't do this in the past, and I think it's a good time because Then, if I may to suggest, you cook some tom yum and then you send to us here in Bernama. So maybe that's a new experience for you and then new experience for us as well. yes. Lana ni dia tak tahu, dia unik sikit sebab dia fit. Dia tak penat macam saya. Oh, I see. Dia boleh kayuh pagi bulan Ramadan, kayuh. I went to the gym. Dia pergi gym masa Ramadan tahun in lepas. London. Yes, I decided not to quit because I had to be. Dia masa Ramadan pun dia pergi gym apa semua, dan dia balik dia okey. Walaupun dekat London tu masa tu puasa 16 jam, tapi dia balik dia okey. Dia memang jenis tak penat. Dia bukan masa Ramadan je, masa hari biasa pun kalau pergi berjalan dengan dia, kita orang nak duduk, nak makan, nak minum, dia berjalan lagi. Asyik berhenti. Something like that. Then we need to ask, what's the secret behind that? So much energy. So much. Oh, I don't know. Maybe this Ramadan I will just find out. Oh, wow. And then you share with us so that maybe we can do a second session. Tapi saya just suka makan. Saya suka makan, jadi saya tak nak belajar. Okey, di akhir ini, Rudy, pesanan kepada penonton kita, apa yang Rudy nak sampaikan supaya Ramadan tahun ini lebih bermakna berbanding tahun lepas, walaupun dalam norma baru, dalam COVID-19, walaupun insyaAllah akan reda. Mungkin pesanan kepada penonton kita dan juga kepada keluarga di utara. Silakan. Baik, terima kasih. Pertama sekali saya nak ucapkan selamat menyambut Ramadan lah kepada semua di luar sana, dan ialah kita Ramadan ni kita akan bersama keluarga kita, kebanyakan kita duduk rumah, tapi yang uniknya walaupun kita hanya nampak keluarga kita dalam rumah, tapi sebenarnya kita semua, seluruh Malaysia macam tu, semua kita bersama dalam pengalaman unik inilah, yang mana kemungkinan mungkin tahun yang terakhir, lepas ni 10-20 tahun lepas ni, mungkin kita tak ada dah pengalaman untuk berpuasa bersama keluarga sepanjang hari, sepanjang bulan di bulan Ramadan. Jadi harap kita dapat semua mencari hikmah dalam kesulitan, dalam segala apapun yang dalam perjalanan kita di dunia ni. Jadi selamat menyambut Ramadan semua. Lana, if you have final words to our audience, if you want to tell them your secrets for keep energetic during the day, during fasting, please. I just would like to say that Ramadan is time when you don't eat, right? And this is time when you start appreciating things you have. And I just wish that this feeling is stronger, and people learn to see what we have. So, and of course I would like to say Salam Ramadan to all the family, friends who I haven't seen for, I think, 1.5 yes, in Malaysia. Terima kasih kepada Tuan Azruddin Mustafa dan juga orang rumahnya. Tak dipakai orang rumah sekarang ni, orang rumah isterinya, Svetlana Osipova, kerana bersama kita Darah Muda berkongsi perspektif berpuasa bukan sahaja di Malaysia, United Kingdom, dan juga pasangan antarabangsa. InsyaAllah lepas ni boleh jadi TikTok famous ke Insta famous seperti durian kimchi. Ini ada salad salad belacan. Terima kasih bersama kepada Darah Muda, dan kepada penonton, selamat menyambut bulan Ramadan. Semoga Ramadan ini lebih bermakna dari tahun sebelumnya. Pastinya terus patuhi SOP, daftar untuk vaksin COVID-19, amalkan norma baharu seperti mana Tuan Rudy sebut tadi. InsyaAllah kalau jadi, kita boleh raya di kampung. Sekian daripada saya, Irfan Faruqi. Jumpa lagi. Assalamualaikum.